अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत खूबसूरत और प्यारा है। इसलिए खूबसूरत है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू उम्रा करके वापस आए थे और हम लोग उनको मिलने के लिए जा रहे थे। ये जो सफ़ेद कपड़ों में बैठे हुए हैं ये मेरे मामू हैं। और अल्लाह पाक इस जगह पे जाना हर किसी के नसीब में करे। मुझे भी करे, आप लोगों को भी करे। अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ हो यहाँ पे जाना सबका। मेरे मामू पहले तो उम्रा भी करके आए थे, हज भी करके आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस दफ़ा वो इसलिए गए थे क्योंकि मेरी मेहमानी की डेथ हो चुकी हैं तकरीबन 1.5 साल पहले। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जो मेहमानी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, काफ़ी टाइम से बीमार थी, बेड पे थी, इस वजह से वो नहीं जा सकी थी। तो उनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद अभी मामू गए थे उनके लिए ना। सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि मैं कहती हूँ इंसान की ज़िंदगी में इतना मतलब प्यार और इतनी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती है, वरना आजकल लोग इस तरह नहीं करते। तो लेकिन ये है कि मेरे मामू अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वाइफ़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, मेरी मेहमानी के साथ। मैं समझती हूँ कि मेरे मामू भी लकी थे और मेरी मेहमानी भी लकी थी कि जो उनको इतना ज़्यादा प्यार करने वाला जो शोहर है वो नसीब में था। और मामू भी लकी थे क्योंकि उनकी वाइफ़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी मेरी मेहमानी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपस में जो मियाँ बीवी का एक रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को अगर हम लोग मज़बूती से लेके चलते हैं ना तो यकीन करें कि ज़िंदगी बहुत प्यारी गुजरती है ना। वरना आजकल क्या होता है, आजकल तो ये होता है कि चलो हाँ दुनिया से चला गया एक हाँ दुख तो होता है, ज़ाहिर सी बात है, उसने बहुत टाइम अच्छा एक दूसरे के साथ गुजारा होता है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं कि मैं कहती हूँ साथ आपका साथ ही होता है, वो उसकी कमी आपको हर पल महसूस होती है। अल्लाह ताला सबको ये है कि अपना एक दूसरे के साथ हमेशा सलामत रखें और ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन ये होता है कि जब दो मियाँ बीवी आपस में मिलकर कोई भी फ़ैसला करते हैं, मिलकर अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ सोचते हैं तो वो बहुत प्यारी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश बहुत अच्छी की और अपने बच्चों को बहुत अच्छा सेटल किया। मेरे 2 कज़न इस वक़्त दुबई में सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी जो दोनों तीनों हैं वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सेटल हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि माँ-बाप की तरबियत और माँ-बाप की परवरिश। मेरा बताने का ये मकसद है कि देखिए हम लोग बहुत जल्द हिम्मत हारते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अगर मैं आपको अपने मामू की स्टोरी बताऊँ कि मामू मेरे जो थे वो मैट्रिक पास थे, ठीक है? जब उन्होंने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद एक गाँव में मैट्रिक किया है। एक गाँव में जब मैट्रिक करने के बाद जिस गाँव में लाइट भी नहीं हुआ करती थी और वो जो लालटेन की रोशनी हुआ करती थी उसमें बैठ के पढ़ा करते थे। जिस वक़्त उन्होंने मैट्रिक करने के बाद वो नेवी में आए, नेवी में आके उन्होंने अपनी जॉब भी साथ स्टार्ट की और फिर साथ अपनी स्टडी को भी मुकम्मल किया। पढ़ते गए, साथ-साथ पढ़ते गए और एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने उनको मतलब वो चीफ़ ऑफ़िसर बन गए नेवी में। तो क्या था कि वो साथ इस्लाम की तरफ भी बहुत ज़्यादा थे। तो दोनों चीज़ों में ही अल्लाह पाक ने उनको इतनी ज़्यादा तरक्की और इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी। मेरे मामू जो हैं वो मौलाना तारिक जमील साहब से भी उनकी मुलाकात होती है। तो अल्लाह पाक मैं कहती हूँ उनको हमेशा कामयाब करे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल बहुत अच्छा बना दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कि एक जो है कि कहाँ से बंदा उठा है और कहाँ से कहाँ तक आज पहुँच गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेहनत की, लगन की, जज़्बे की। अगर से हम लोग अपनी बच्चों को भी इस तरह की तरबियत दें कि हाँ, कि ये नहीं कि अगर वो वहाँ पे ही खड़े रहते कि हाँ मैंने मैट्रिक पास किया, मैंने वहाँ पे ही रहना है, तो वो ये सारी चीज़ें आगे से फिर वो किस तरह कर पाते ना। तो ये चीज़ें कभी नहीं होती कि हम लोग जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहाँ पे ही खड़े हैं ना। तो ये है कि मैं ये मानती हूँ सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे नाना अब्बू और मेरी नानी अम्मी की तरबियत। और फिर उसके बाद कि उनके इतने अच्छे बच्चे थे कि आगे से फिर मेरे मामू, मेरे 3 मामू हैं और फिर मेरी खाला, मेरी अम्मी सारे। मैं अपने आप को लकी इस चीज़ के लिए समझती हूँ क्योंकि मेरी जो फ़ैमिली है नानिहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ और इतना ज़्यादा अटैच है एक दूसरे के साथ कि मैं कहती हूँ कि हमें नहीं लगता कि किसी दूसरे का दुख है तो वो हमारा नहीं है। हम मतलब ऐसे आपस में हमारा इतना अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशन मज़बूत है ना कि मैं समझती हूँ कि बहुत कम फैमिलीज़ में ऐसे होता है ना। तो ये चीज़ है कि अल्लाह पाक सबके रिलेशन को ऐसे ही मज़बूत रखे और सबको ऐसे ही आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना नसीब करे। और ये है कि मिलते जुलते रहने से
سے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے بھی انسان کے بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ حل ہو جاتے ہیں، ورنہ آج کل فیملیز میں بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہے، کیسے نہیں کرنا ویسے کرنا یہ ساری چیزیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ جو پرورش ہوتی ہے نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے اور بہت میٹر کرتی ہے ساری چیزوں پہ نا۔ یہاں پہ مجھے نا اپنی ممانی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ جب بھی جایا کرتے تھے تو وہ بولا کرتے کہ بیٹا یہاں پہ بیٹھو، ایسے کیا کھانا ہے، کیا مطلب بس سب کچھ چیزیں نا جو ہوتی ہے جب انسان چلا جاتا ہے نا تو اس کی ایک چیز یاد آتی ہے، تو گھر جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے نا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اچھا اب یہ یہ میرے آپ بھائی ملے میرے اور یہ ماموں کے بھابھی ہیں، بچوں ان سے۔ سے ملے۔ السلام کیا علیکم بھائی، کچھ بہت میرے اچھے فرینڈس کو اپنے بارے میں بتائیں۔ ہاں بالکل بتائیں گے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ ان کو سبسکرائب کر لیں، ان کا چینل بہت اچھا چینل ہے، انفارمیٹیو چینل ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ شیئر بھی کریں اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ یہ ٹوٹلی فیملی بیس جو ہے وہ ہمارا ایک ہماری بہن نے، چھوٹی بہن نے بنایا ہے اس کو چینل کو، اور آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے، بہت سارا سپورٹ کریں۔ یہ روٹین کی لائف کا ایک جو ہے وہ ہاں آپ کا یہ ایک میں نے چینل ہے۔ اسی لیے اس ٹاپک کو رکھا نا کہ ہر کسی بہت کی، اچھا، ہاں بہت اچھا آپ کی پکنگ ہے، وہی، بہت اچھا کام ہے۔ کیونکہ ویسے تو سارے ہی بلاگنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو انسان کے سامنے آنی چاہیے، ہاں اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، وہی۔ چلو چلو کوئی چائے کا بات نہیں۔ لازمی لینا، کیونکہ دیکھو یہ چینل دیکھیں گے بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملے گی، ہاں آپ کی فیملی آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹریٹ کرے گی، آپ اپنی فیملی کا بہت اچھا ٹریٹ کریں گے۔ ہاں یہ ساری چیزیں بہت میٹر رکھتی ہیں، اور ہر ریلیشن شپ کو برابر لے کے چلنا ہے ہمیں، صحیح ہے ٹھیک صحیح ہے صحیح ہے۔ تھینک یو۔ میرے ماموں کے چھوٹے بیٹے ہیں، ابھی ان سے ملواتی ہوں۔ ہاں بھائی بول لیں کچھ اپنی آپ ہی کے چینل پہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، تھینک یو سو مچ۔ بہت ہی اچھے میرے بلاگز دیکھتے ہیں ہیں اور کیسے لگتے ہیں؟ جو فیملی کو برباد کرتی ہیں وہ کیسی لگتی ہیں؟ بہت اچھے بہت اچھے، گڈ لک، آپ ایسے ہی بلاگ بناتے رہیں، اور آپ لوگ پلیز ان کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں ان کا چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ ہاں اچھا یہ تھے میرے ماموں کے بچے، کیونکہ یہ آلریڈی سوشل میڈیا میں ہیں تو اس لیے یہ لوگ سامنے آ گئے، کیونکہ بھائی جو ہیں وہ میڈیکل میں اور بھابھی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو میں سب کو یہی بولوں گی کہ اپنے ان رشتوں کو نا بہت مضبوط کریں، اور یہ بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں اتنے پیارے رشتے نصیب ہوئے، اور میرے جو ماموں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمارے سروں پر ایسے ہی ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، کیونکہ جب سے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہمیں ہمارے ماموں نے آج تک سنبھالا، ہمیں کبھی بھی کمی نہیں اس چیز کی ہونے دی کہ آپ لوگوں کے سر کے اوپر آپ کا باپ نہیں ہے، تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اور بھی کامیابیاں دے، ترقیاں دے، ان کے بچوں کے ساتھ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت والی اور لمبی زندگی دے۔ آج کا یہی تھا میرا ولاگ، اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اینڈ سبسکرائب بھی کریں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے جانے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔